सर्वेभ्यः नमो नमः सुप्रभातं च। भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य रसविकल्पं नाम षष्ठोऽध्यायं शृणुमः। पूर्वरङ्गविधिं श्रुत्वा पुनराहुर्महत्तमाः भरतं मुनयः सर्वे प्रश्नान् पञ्जाभिदत्स्वनः। ये रसा इति पठ्यन्ते नाट्ये नाट्यविचक्षणैः रसत्वं केन वै तेषाम् एतदाख्यातुमर्हसि। भावाश्चैव कथं प्रोक्ताः किं वा ते भावयन्त्यपि। संग्रहं कारिकां चैव निरुक्तं चैव तत्त्वतः। तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच पुनर्वाक्यं रसभावविकल्पनम्। अहं वः कथयिष्यामि निखिलेन तपोधनाः। संग्रहं कारिकां चैव निरुक्तं च यथाक्रमम्। न शक्यमस्य नाट्यस्य गन्तुमन्तं कथञ्चन। कस्मात् बहुत्वं ज्ञानानां शिल्पानां वाप्यनन्ततः। एकस्यापि न वै शक्यम् अन्तं ज्ञानार्णवस्य हि। गन्तुं किं पुनरन्येषां ज्ञानानामर्थतत्त्वतः। किन्त्वल्पसूत्रग्रन्थार्थम् अनुमानप्रसाधकम्। नाट्यस्यास्य प्रवक्ष्यामि रसभावादिसङ्ग्रहम्। विस्तरेणोपदिष्टानाम् अर्थानां सूत्रभाष्ययोः निबद्धो यः समासेन संग्रहं तं विदुर्बुधाः। रसाभावह्यभिनया धर्मी वृत्तिप्रवृत्तयः सिद्धिस्वरास्तथा तोद्यं गानं प्रकृतिरेव च। उपचारस्तथा विप्रा मण्डपाश्चेति सर्वशः। त्रयोदशविधो ह्येष ह्यादिष्टो नाट्यसङ्ग्रहः। अल्पाभिधानेनार्थो यः समासेनोच्यते बुधैः। सूत्रतः सा तु विज्ञेया कारिकार्थप्रदर्शिनी। नानानामाश्रयोत्पन्नं निघण्टुनिगमान्वितं हेतुधात्वर्थसंयुक्तं नानासिद्धान्तसाधितं। स्थापितोऽर्थो भवेद्यत्र समासेनार्थसूचकः। धात्वर्थवचनेनेह निरुक्तं तत्प्रचक्षते। संग्रहो यो मया प्रोक्तः समासेन द्विजोत्तमाः। विस्तरं तस्य वक्ष्यामि सनिरुक्तं सकारिकम्। शृङ्गारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसास्मृताः। एते ह्यष्टौ रसाः प्रोक्ता द्रुहिणेन महात्मना। पुनश्च भावान् वक्ष्यामि स्थायि सञ्जारि सत्त्वजान्। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायि भावाः प्रकीर्तिताः। निर्वेदग्लानिशङ्गाख्यास्तथा सूयामदश्रमः। आलस्यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहस्मृतिर्धृतिः। व्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा। गर्वो विषाद औत्सुक्यं निद्रापस्मार एव च। सुप्तं विबोधो मर्षश्चाप्यवहिद्धं मथोग्रता। मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च। त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः। त्रयस्त्रिंशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः। स्तम्भस्वेदोधरो माञ्जः स्वरभङ्गोऽधवेपथुः। वैवर्ण्यमश्रुः प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृताः। आङ्गिको वाचिकश्चैव ह्याहार्यः सात्विकस्तथा। चत्वारो
विस्मया ह्येते विज्ञेया नाट्यसंश्रयाः लोकधर्मी नाट्यधर्मी धर्मीति द्विविधः स्मृतः भारती सात्वती चैव कैशिक्यारभटी तथा चतस्रो वृत्तयो ह्येता यासु नाट्यं प्रतिष्ठितम् आवन्ति दाक्षिणात्या च तथा चैवोड्रमागधी पाञ्चालमध्यमा चेति विज्ञेयास्तु प्रवृत्तयः दैविकी मानुषी चेति सिद्धि स्यात् विविधैवतो शारीराश्चैव वैनाश्च सप्तषड्जादयस्वराः तदं चैवावनद्धं च घनं सुशिरमेव च चतुर्विधं च विज्ञेयम् आतोद्यं लक्षणान्वितं ततं तन्द्रिगतं ज्ञेयम् अवनद्धं तु पौष्करं घनस्तु तालो विज्ञेयः सुशिरो वंश एव च प्रवेशाक्षेप निष्क्राम प्रासादिकमथान्तरं गानं पञ्चविधं ज्ञेयं ध्रुवायोगसमन्वितम् उत्तमाधममध्याश्च प्रकृतिस्त्रिविधा स्मृता बाह्याभ्यन्तरसम्भूतम् उपचारद्वयं भवेत् चतुरश्रो विकृष्टश्च रङ्गस्त्रिश्रश्च कीर्तितः एवमेषोऽल्पसूत्रार्थो निर्दिष्टो नाट्यसङ्ग्रहः अतः परं प्रवक्ष्यामि सूत्रग्रन्थाविकल्पनं तत्र रसानेव तावत् आदौ अभिव्याख्यास्यामः न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते तत्र विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् रसनिष्पत्तिः को दृष्टान्तः अत्राह यथा हि नानाव्यञ्जनौषधि द्रव्यसंयोगात् रसनिष्पत्तिर्भवति यथा हि गुणादिद्रव्यैर्व्यञ्जनौषधिभिः च षाडवादयो रसा निर्वर्तन्ते तथा नानाभावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वम् आप्नुवन्तीति अत्राह रस इति कः पदार्थः उच्यते आस्वाद्यत्वात् कथम् आस्वाद्यते रसः यथा हि नानाव्यञ्जनसंस्कृतमन्नं भुञ्जाना रसान् आस्वादयन्ति सुमनसः पुरुषाः हर्षादींश्च अधिगच्छन्ति तथा नानाभावाभिनयव्यञ्जितान् वागङ्गसत्त्वोपेतान् स्थायिभावान् आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः हर्षादींश्च अधिगच्छन्ति तस्मात् नाट्यरसा इत्यभिव्याख्याताः अत्र आनुवंश्यौ श्लोकौ भवतः यथा बहुद्रव्ययुक्तैर्व्यञ्जनैर्बहुभिद्युतम् आस्वादयन्ति भुञ्जाना भक्तं भक्तविदो जनाः भावाभिनयसम्बद्धान् स्थायिभावांस्तथा बुधाः आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसा स्मृताः अत्राह किं रसेभ्यो भावानामभिनिर्वृत्तिः उदाहो भावेभ्यो रसानामिति उच्यते केषाञ्चिन्मतं परस्परबन्धादेषाम् अभिनिष्पत्तिरिति तन्न कस्मात् दृश्यते हि भावेभ्यो रसानाम् अभिनिर्वृत्तिः न तु रसेभ्यो भावानाम् अभिनिर्वृत्तिरिति भवन्ति चात्र श्लोकाः नानाभिनयसम्बद्धान् भावयन्ति रसानिमान् यस्मात् तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृभिः नानाद्रव्यैर्बहुविधैर्व्यञ्जनं भाव्यते तथा यथा एवं भावा भावयन्ति रसानभिनयैः सह न भावहीनो स्थिरसो न भावो रसवर्जितः
परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत् व्यञ्जनौषधि संयोगो यथान्नं स्वादुतां नयेत् एवं भावारसाश्चैव भावयन्ति परस्परं यथा बीजात् भवेद् वृक्षो वृक्षात् पुष्पं फलं तथा तथा मूलं रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः एवमेते स्थायी भावा रससज्ञाः प्रत्यवगन्तव्याः तदेषां रसानाम् उत्पत्तिवर्णदैवत निदर्शनान्यभिव्याख्यास्यामः। तेषाम् उत्पत्तिहेतवश्चत्वारो रसाः तद्यथा शृङ्गारो रौद्रो वीरो बीभत्स इति। अत्र शृङ्गाराधिभवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणो रसः वीराच्चैवाद्भुतोत्पत्तिर्बीभत्साच्च भयानकः शृङ्गारानुकृतित्यात्तु सहास्यस्तु प्रकीर्तितः रौद्रस्यैव च यत्कर्म सज्ञेयः करुणो रसं वीरस्यापि च यत्कर्म सोद्भुतः परिकीर्तितः बीभत्स दर्शनं यत्र ज्ञेयः सत्तु भयानकः। अधवर्णा नाम श्यामो भवति शृङ्गारः सितो हास्यः प्रकीर्तितः कपोतः करुणैश्चैव रक्तो रौद्रः प्रकीर्तितः गौरो वीरस्तु विज्ञेयः कृष्णश्चैव भयानकः नीलवर्णस्तु बीभत्सः पीतश्चैवाद्भुतः स्मृतः। अथ अधिदेवतानि शृङ्गारो विष्णुदेवतो देवत्यो हास्यः प्रथमदेवतः रौद्रो रुद्राधिदेवत्यः करुणो यमदेवतः बीभत्सस्य महाकालः कामदेवो भयानकः वीरो महेन्द्रदेवस्यात् अद्भुतो ब्रह्मदेवतः। एवमेषां रसानाम् उत्पत्तिवर्णदैवतानि अभिव्याख्यातानि। इदानीं विभावानुभावव्यभिचारिसंयुक्तानां लक्षणनिदर्शनानि अभिव्याख्यास्यामः। स्थायीभावांश्च रसानाम् अनुक्रमिष्याम इति। तत्र शृङ्गारो नाम रतिस्थायीभावप्रभवोज्ज्वलवेशात्मकः यत्किञ्चिल्लोके शुचिमेध्यम् उज्ज्वलं दर्शनीयं वा तत् शृङ्गारेण उपमीयते। यस्तावत् उज्ज्वलवेशः स शृङ्गारवान् इत्युच्यते। यथा च गोत्रकुलाचारोत्पन्नानि आप्तोपदेशसिद्धानि पुंसां नामानि भवन्ति तथैव येषां रसानां भावानां च नाट्याश्रितानां च अर्थानाम् आचारोत्पन्नानि आप्तोपदेशसिद्धानि नामानि। एवमेष आचारसिद्धो हृद्योज्ज्वलवेशात्मकत्वात् शृङ्गारो रसः स च स्त्रीपुरुषहेतुक उत्तमयुवप्रकृतिः। तस्य द्वे अधिष्ठाने संभोगो विप्रलम्भश्च। तत्र संभोगस्तावत् ऋतुमाल्य अनुलेपन अलङ्कार इष्टजन विषय वर भवन उपभोग उपवनान् अनुभवेन श्रवणदर्शन क्रीडा लीलादिभिः विभावैरुत्पद्यते। तस्य नयन चातुरी भ्रूक्षेप कटाक्ष सञ्चरण
ലളിത മധുരാംഗഹാരവാക്യാദിഭിः അനുഭാവैः അഭിനയः പ്രയോക്തവ്യः. വ്യഭിചാരിണശ്ച അസ്യ ആലസ്യൗഗ്ര്യ ജുഗുപ്സാവർജ്യാः. വിപ്രലംഭകൃതസ്തു നിർവേദ ഗ്ലാനി ശങ്ക അസൂയ ശ്രമ ചിന്ത ഔത്സുക്യ ആവേഗ ഭയ വിഷാദ ദൈന്യ നിദ്ര സുപ്തി സ്വപ്ന വിബോധ വ്യാധി ഉന്മാദ അപസ്മാര ജാഡ്യ മോഹ മരണാദിഭിः അനുഭാവൈः അഭിനേതവ്യः. അത്രാഹ യദ്യയം രതിപ്രഭവः ശൃംഗാരः കഥമസ്യ കരുണാശ്രയിണോ ഭാവാ ഭവന്തി. അത്രോച്യത്തെ പൂർവമേവ അഭിഹിതം സംഭോഗ വിപ്രലംഭകൃത ശൃംഗാര ഇതി. വൈശികശാസ്ത്രകാരൈശ്ച ദശാവസ്ഥോഭിഹിതഃ താശ്ച സാമാന്യാഭിനയേ വക്ഷ്യാമः. കരുണസ്തു ശാപക്ലേശ വിനിപതിതേഷ്ടജന വിഭവ നാശ വധ ബന്ധ സമുദ്ധോ നിരപേക്ഷ ഭാവ ഔത്സുക്യ ചിന്താസമുദ്ധ സാപേക്ഷ ഭാവോ വിപ്രലംഭകൃത ഏവം അന്യഃ കരുണോന്യശ്ച വിപ്രലംഭ ഇതി. ഏവമേഷ സർവഭാവസംയുക്ത ശൃംഗാരോ ഭവതി. അഭിഛാത്ര ശ്ലോകഃ. സുഖപ്രായിഷ്ടസമ്പന്ന ഋതുമാല്യാദിസേവകഃ പുരുഷഃ പ്രമദായുക്തഃ ശൃംഗാര ഇതി സജ്ഞിതഃ. അഭിഛാത്ര സൂത്രാനുവിദ്ധേ ആര്യേ ഭവതഃ. ഋതുമാല്യാലങ്കാരൈഃ പ്രിയജനഗാന്ധർവകാവ്യസേവാഭിः ഉപവനഗമനവിഹാരൈः ശൃംഗാരരസः സമുദ്ഭവതി. നയനവദനപ്രസാदैः സ്മിതമധുരവചോധൃതിപ്രമോദൈശ്ച മധുരൈശ്ചാംഗവിഹാരൈस्तस्याभिनयः പ്രയോക്തവ്യः. അഥ ഹാസ്യോ നാമ ഹാസസ്ഥായി ഭാവാത്മകഃ. സ ച വികൃതവേഷാലങ്കാര ധാർഷ്ട്യ ലൗല്യ കുഹക അസത്പ്രലാപ വ്യംഗദർശന ദോഷോദാഹരണാദിഭിः വിഭാവൈः ഉത്പദ്യത്തെ. തസ്യ ഔഷ്ടനാസാകപോലസ്പന്ദന ദൃഷ്ടിവ്യാകോച ആകുഞ്ചന സ്വേദ ആസ്യരാഗ പാർശ്വഗ്രഹണാദിഭിः അനുഭാവൈः അഭിനയः പ്രയോക്തവ്യः. വ്യഭിചാരിണശ്ചാസ്യ അവഹിദ്ധ ആലസ്യ തന്ദ്ര നിദ്ര സ്വപ്ന പ്രബോധ അസൂയാദയഃ. ദ്വിവിധശ്ച അയം ആത്മസ്ഥഃ പരസ്ഥശ്ച. യദാ സ്വയം ഹസതി തദാ ആത്മസ്ഥഃ, യദാ അപരം ഹാസയതി തദാ പരസ്ഥഃ. അത്ര ആനുവംശ്യേ ആര്യേ ഭവതഃ. വിപരീതാലങ്കാരൈർ വികൃതാചാരാഭിധാനവേശൈശ്ച വികൃതൈരംഗവികാരൈർ ഹസതീതിരസസ്മൃതോ ഹാസ്യഃ. വികൃതാചാരൈർവാക്യൈർ അംഗവികാരൈശ്ച വികൃതവേഷൈശ്ച ഹാസയതി ജനം യസ്മാത് തസ്മാത് ജ്ഞേയോ രസോ ഹാസ്യഃ. സ്ത്രീനീച പ്രകൃതാവേശ ഭൂയിഷ്ടം ദൃശ്യത്തെ രസഃ. ഷഡ്ഭേദാശ്ചാസ്യ വിജ്ഞേയാസ്താംശ്ച വക്ഷ്യാമ്യഹം പുനഃ. സ്മിതമഥ ഹസിതം വിഹസിതം ഉപഹസിതം ചാപഹസിതം അതിഹസിതം ദ്വൗ ദ്വൗ ഭേദൗ സ്യാതാം ഉത്തമമധ്യാധമ പ്രകൃതൗ. തത്ര സ്മിതഹസിതേ
ज्येष्ठानां मध्यानां विहसितोपहसिते च अधमानाम् अपहसितं हि अतिहसितं चापि विज्ञेयम्। अत्र श्लोकाः ईषद्विकसितैर्गण्डैः कटाक्षैः सौष्ठवान्वितैः अलक्षितद्विजं धीरम् उत्तमानां स्मितं भवेत्। उल्फुल्लानननेत्रं तु गण्डैर्विकसितैरथ किञ्चिल्लक्षितदन्तं च हसितं तद्विधीयते। आकुञ्चिताक्षिगण्डं यत् सस्वनं मधुरं तथा कालागतं सास्यरागं तद्वै विहसितं भवेत्। उल्फुल्लनासिकं यत्तु जिह्मदृष्टिनिरीक्षितं निकुञ्चितां सकशिरः तच्चोपहसितं भवेत्। अस्थानहसितं यत्तु साश्रुनेत्रं तथैव च उत्कम्बितां सकशिरस्तच्चापहसितं भवेत्। संरब्धं सास्रनेत्रं च विकृष्टस्वरमुद्धतं करोपगूढपार्श्वं यत् तच्चातिहसितं भवेत्। हास्यस्थानानि यानि स्युः कार्योत्पन्नानि नाटके उत्तमाधममध्यानाम् एवं तानि प्रयोजयेत्। इत्येष स्वसमुत्थश्च तथा परसमुत्थितः द्विविधस्त्रिप्रकृतिकः षड्भेदोधरसस्मृतः। अथ करुणो नाम शोकस्थायीभावप्रभवः स च शापक्लेशविनिपतिदेष्टजनविप्रयोग विभवनाशवधबन्धविद्रव उपघात व्यसनसंयोगादिभिः विभावैः समुपजायते। तस्य अश्रुपादपरिदेवनमुखशोषणवैवर्ण्यस्वरभेदस्रस्तगात्रता निःश्वासस्मृतिलोभादिभिः अनुभावैः अभिनयः प्रयोक्तव्यः। व्यभिचारिणश्चास्य निर्वेदग्लानिचिन्ता औत्सुक्य आवेग भ्रम मोह श्रम भय विषाद दैन्य व्याधि जडता उन्माद अपस्मार त्रास आलस्य मरण स्तंभ वेपथु वैवर्ण्य अश्रु स्वरभेदादयः। अत्र आर्ये भवतः इष्टवधदर्शनाद्वा विप्रियवचनस्य संश्रवाद्वापि एभिर्भावविशेषैः करुणरसो नाम सम्भवति। सस्वनरुदितैर्मोहागमैश्च परिदेवितैर्विलपितैश्च अभिनेयः करुणरसो देहायासाभिघातैश्च। अथ रौद्रो नाम क्रोधस्थायीभावात्मको रक्षो दानवोद्धत मनुष्यप्रकृतिः सङ्ग्रामहेतुकः। स च क्रोधाकर्षण अधिक्षेप अवमान अनृतवचन उपघात वाक्पारुष्य अभिद्रोह मात्सर्यादिभिः विभावैः उत्पद्यते। तस्य च ताडन पाडन पीडन छेदन प्रहरण आहरण शस्त्र संवाद संप्रहार रुधिराकर्षणाद्यानि कर्माणि। पुनश्च रक्तनयन भ्रुकुटीकरण अवष्टम्भ दन्तोष्टपीडन गन्धस्फुरण हस्ताग्रनिष्पेषादिभिः अनुभावैः अभिनयः प्रयोक्तव्यः। भावाश्च अस्य सम्मोह उत्साह आवेग अमर्ष चपलता औग्र्य गर्व स्वेद वेपथु रोमाञ्च गद्गदादयः। अत्राह यदभिहितं रक्षोदानवादीनां रौद्रोरसः किमन्येषां नास्ति उच्यते। अस्ति अन्येषामपि रौद्रोरसः किन्तु अधिकारोऽत्र गृह्यते। ते हि स्वभावत एव रौद्राः। कस्मात्
बहुबाहवो बहुमुखाः प्रोद्धूतविकीर्णपिङ्गलशिरोजाः रक्तोद्वृत्तविलोचनभीमासितरूपिणश्चैव यच्च किञ्चित् समारभन्ते स्वभावेन चेष्टितं वा गङ्गादिकं तत्सर्वं रौद्रमेव येषाम् शृङ्गारश्च तैः प्रायशः प्रसभं सेव्यते तेषां च अनुकारिणो ये पुरुषाः तेषामपि सङ्ग्रामसम्प्रहारकृतो रौद्रो रसो अनुमन्तव्यः। अत्र आनुवंश्ये आर्ये भवतः युद्धप्रहरारघातन विकृतच्छेदन विदारणैश्चैव सङ्ग्रामसम्भ्रमाद्यैरेभिः सञ्जायते रौद्रः नानाप्रहरणमोक्षैः शिरःकबन्धभुजकर्तनैश्चैव एभिश्चार्थविशेषैरस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः इति भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे रसविकल्पं नाम 6 अध्यायस्य प्रथमभागः। धन्यवादः।